अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या रमज़ान में होली का रंग लगाने से रोज़ा टूट जाता है? जब रमज़ान का पाक महीना चल रहा हो और साथ ही होली का त्यौहार भी आसपास हो, तो कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है। अगर रंग मुंह पर लग जाए तो क्या होगा? अगर रंग गलती से मुंह के अंदर चला गया तो क्या होगा? अगर रंग की खुशबू या फिर पाउडर नाक के अंदर चली गई तो? क्या सिर्फ रंग लगाने से रोज़ा टूट जाता है? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में आसान अल्फाज में पूरी तफसील से समझेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आखिर में प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूँगी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ा टूटने की असली वजह क्या होती है। जी हाँ, रोज़ा टूटने की बुनियादी चीज़ें हैं कुछ, चलिए जान लेते हैं। जानबूझकर कुछ खा लेना, अगर आपने जानबूझकर कुछ खा लिया हो या फिर जानबूझकर कुछ पी लिया हो, आप जानते हो कि इसे पीने से मेरा रोज़ा टूट सकता है या टूट जाएगा, उसके बावजूद भी आपने वो पी लिया हो या फिर जानबूझकर कुछ खा लिया हो। जानबूझकर उल्टी करना, आप जानबूझकर खास रहे हो जिससे आपको उल्टी हो सकती है और इससे पता है कि आपका रोज़ा टूट सकता है। ऐसी कोई चीज़ जो मुंह या नाक के ज़रिए अंदर पेट तक पहुंच जाए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ बाहर से रंग लग जाना रोज़ा नहीं तोड़ता। रोज़ा तब टूटेगा जब रंग मुंह के ज़रिए अंदर चला जाए या नाक के ज़रिए गले से होते हुए पेट तक पहुंच जाए। अगर किसी ने मजाक में रंग लगा दिया, किसी फ्रेंड ने या किसी जान पहचान वाले ने आपको मजाक में रंग लगा दिया या हवा से रंग आकर चेहरे पर लग गया, ये या फिर ऐसा हुआ कि कपड़ों पर रंग लग गया, हवा के ज़रिए आपके कपड़ों पे रंग लग गया या फिर किसी ने जानबूझकर आके आपको रंग लगा दिया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसका रीज़न है क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि रोज़ा टूटने के लिए ज़रूरी है कोई चीज़ अंदर जाए। सिर्फ स्किन पर लगाना, ना खाना है, ना पीना है, ना पेट तक पहुंचना है, इसलिए रंग लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब यहाँ मसला थोड़ा सीरियस हो जाता है, लाइक गलती से चला गया। अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है, आप रोज़े से हैं, आप रंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा रंग हवा के ज़रिए मुंह के अंदर चला गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि इस्लाम में नियत यानी कि इंटेंशन का बहुत अहम किरदार है। फिर हम समझते हैं जानबूझकर मुंह खोला और रंग अंदर गया। अगर कोई होली एक्टिविटी खेल रहा हो, मुंह खोलकर रंग ले रहा हो या जानबूझकर रंग मुंह के अंदर जाने दे, तो रोज़ा टूट सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं। या फिर अगर रंग नाक से अंदर चला जाए तो क्या होगा? नाक का मसला भी इम्पोर्टेंट है। अगर रंग हवा के ज़रिए नाक में गया और आपने कंट्रोल नहीं किया, रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर जानबूझकर नहीं किया तो टूटेगा। रंग को अंदर खींच लेना तो रोज़ा टूट सकता है, इसलिए रोज़ा रख कर ऐसे माहौल से बचना बेहतर है। रंग इंटेंशनली अगर लगाया जाए या फिर इंटेंशनली आपको लग जाए, आपको लग रहा है कि मुझे रंग लग सकता है, मैं इस माहौल में हूँ कि मुझे कोई रंग लगा सकता है या मेरे अंदर जा सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस माहौल को अगर आप जानते हुए भी जानबूझकर करेंगे तो उससे आपका रोज़ा टूट सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये माहौल है या फिर इंटेंशनली ना हो, आपकी नीयत ना हो, गलती से अगर आपके चेहरे पे रंग किसी ने लगा दिया जिसके बारे में आपको मालूमात ना हो या फिर हवा के ज़रिए आपके मुंह में वो रंग चला गया हो, जैसा कोई आपकी नीयत ना हो, तो आपका रोज़ा उस केस में नहीं टूटेगा। क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाने का नाम है। अगर आपको लगता है रंग मुंह में जा सकता है, कंट्रोल मुश्किल होगा, फितना या झगड़ा हो सकता है, तो होली खेलने पर परहेज़ करना बेहतर है। लेकिन अगर आप सिर्फ सेफ डिस्टेंस पर हैं, रंग लगाने का रिस्क नहीं, आप अहमियत कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, तो रोज़ा आपका महफूज है, ठीक है।
اس چیز کو اب ہم ایک شارٹ فارم کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ کیا رمضان میں ہولی کا رنگ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: صرف رنگ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے منہ یا ناک میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر رنگ منہ کے اندر لے جانے سے یا لے لینے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ہولی کے دن ان نیسیسری باہر نہ نکلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا رمضان چل رہا ہے، آپ روزے سے ہیں، باہر لوگ ہولی کھیل رہے ہیں، وہ ان کا فیسٹیول ہے، وہ اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن آپ کو اس میں احتیاط برتنا ہے۔ آپ اس ماحول میں نکلے ہی نہ جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ رنگ میرے اوپر آ سکتا ہے یا رنگ میرے اوپر، اگر ایمرجنسی ہے اس کی بات الگ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نہیں مجھے باہر نکلنا ہی ہے، میرے ساتھ یہ ایمرجنسی ہے، اس کی بات الگ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مجھے باہر نہیں نکلنا ہے، میرا کوئی کام نہیں ہے باہر، تو آپ اس ماحول میں اس ٹائم تک جب لوگ باہر ہولی کھیل رہے ہوں، رنگوں سے کھیل رہے ہوں، تو اس ٹائم کو آپ اپنے گھر میں رہ کے خود کو سیو کر سکتے ہیں رمضان میں، یا پھر آپ ماسک جو آتا ہے وہ ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو پولائٹلی بتا دے کہ آپ روزے سے ہیں، بہت آرام سے بتا دے کہ میرا رمضان چل رہا ہے اور میں روزے سے ہوں۔ اگر رنگ منہ میں چلا گیا تو فوراً تھوک دے، ترنت تھوک دے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے منہ میں غلطی سے اگر رنگ چلا گیا ہے تو اس کو فوراً تھوک دے، اسپرٹ کر دے۔ اللہ سے دعا کرے کہ روزہ محفوظ رہے، صحیح رہے، اچھا رہے۔ رمضان ایک بہت ہی پاک اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے روزے کی حفاظت خود کرنی ہے، کیونکہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں ہر ایک گناہ کی معافی ہوتی ہے، ہر ایک دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ بس اتنی سی چیز یاد رکھیں، اسلام آسان دین ہے، بہت آسان دین ہے۔ اگر آپ اس کو ذریعے سے سمجھیں تو اس سے آسان دین کچھ ہے ہی نہیں۔ غلطی پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کوئی چیز غلطی سے ہو جاتی یا پھر غلطی سے آپ بھول کر کچھ کھا بھی لیتے ہیں نا، تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ جینون غلطی سے ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ارے میں تو ابھی مجھے یاد تھا، پھر میں بھولنے کا ناٹک کروں گا، پھر میں کھا لوں گا، پھر مجھے یاد آئے گا ارے میں تو بھول گیا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو جینون ہوگا کہ نہیں میں ایکچولی میں بھول گیا تھا یا بھول گئی تھی اور میں نے کچھ چیز کھا لی، پی لی، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ رمضان کے ٹائم پہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز دھیان دینے والی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیت۔ اللہ صرف آپ کا نیت دیکھتا ہے۔ سو گائز، اس رمضان میں آپ نے کیا کیا سیکھا پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ